untuk diri kita, untuk setiap yang menghatamkan Al-Quran dalam grup. Begitu juga untuk kita niatkan untuk orang tua kita semua, pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, juga semua orang yang kita kenal atau orang yang mengenal kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang telah wafat atau yang masih hidup atau yang akan lahir, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup, melunasi hutang-hutang kita kepada Allah atau kepada makhluknya, serta membebaskan kita dari semua penindasan dan penjajahan makhluk. Kemudian semoga kita niatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari bencana, malapetaka, musibah, kecelakaan di udara, darat atau di air, menyelamatkan kita dari pencurian, dari banjir, dari tenggelam, dari kebakaran, dari bangkrut, pailit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari wabah Covid ini dan segera mengangkat wabah Covid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari tanah longsor, angin yang merusak, gunung meletus, gempa dan tsunami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita yang halal, melimpah tanpa susah dan kesulitan, serta rezeki yang menjauhkan kita dari siksa neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari gangguan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari keburukannya, dari setan, dari iblis, dari jin, dari manusia yang jahat, dari setiap orang yang berniat jahat kepada kita, dari dukun, dari tenung, dari santet, dan dari segala yang jahat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyusulkan kita kepada kedudukan mereka dan membahagiakan kita semua di dunia ini dan di akhirat. Dunia ikhtitamil Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية
كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العافية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عاد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا وتأدبوا بآدابه لما حضروا وأحسنوا جواره لما جاوروا والتزموا حكمه وما فارقوا وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأورثتهم الدار الآخرة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفسيحة العربية لسانه فقلت يا أعز من
قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا ربي يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مسيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا عربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا رب يا الله
ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مدللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستسبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وكما نصبته علما للدلالة عليك وأنهجت به سبيل من نزعاته إليك فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسبب النحو به النجاة في غربة القيامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن نجلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفات مخرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاء. يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاء وسق إلينا به رغد العيش وخسب السعة في الأرزاق واعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتغفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخداع غروره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب يا الله ممن يحسن صحبته في مواتن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السيام وعلى ذا الأنين إذا بلغت الروح الترام وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راك وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاد وطول الإقامة بين أدباج الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام واعف عنا واعف عنا واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وأتل به صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا وانف به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا واجمع به متنايات أمورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واكسنا به حلل الأمان في نشورنا وأتل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا يا كريم
يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واحطط به عنا ثقل الأوزار وهب لنا به حسن شمائل الأبرار وارفع بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتحف بوادي إحسانك ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك ليت شعري أتراك تسم بين أدباجها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناتقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مهامه الجفار وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغرير في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين وعلى أزواجه
وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين أفضل ما جزيت به السعاة والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناسحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا
وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا آمين. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونسيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثواب بها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم اغفر لنا الامر الذي يقربنا اليك في الدنيا والآخرة اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الاخره واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع إلينا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan. Ayat berapa terakhir? 81 ya.
81 sudah dibahas ya. Wa yaquluna ta'atan fa idza barazu min indika fa yatata'ifatu minhum ghayra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'liman naf'a wal intifa'u wa tadhkir ibadah wa istifadah. Hath al-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa marzatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Al-Quran Surat An-Nisa. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-82. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sikap orang-orang munafik yang saat mereka di hadapan Rasulullah SAW dan di belakangnya Nabi, mereka itu berbeda. Di depan Rasulullah SAW mereka mengatakan ta'atun, kami akan taat kepadamu. Tapi ketika berada di malam hari, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Sekelompok dari mereka itu berada di malam hari merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Pada Allah subhanahu wa ta'ala mencatat segala rencana, ucapan, gerakan mereka di malam hari itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arid anhum. Maka hai Muhammad SAW, kamu tidak usah khawatir terhadap rencana makar mereka, tidak usah bingung terhadap makar mereka, apa yang mereka rencanakan. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka, tidak usah kamu bingung. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan merampungi segala makar mereka itu. Aku yang akan menyelesaikan segala makar mereka. Tapi yang diselesaikan itu untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini menjalankan agama dengan benar di dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan di sekitar orang-orang yang bersama kita. Kalau setiap individu muslim itu memiliki sikap seperti itu, maka sudah tidak perlu khawatir lagi terhadap makar-makar yang sedang direncanakan oleh orang-orang non-muslim terhadap orang Islam. Allah sendiri memerintahkan Nabi Muhammad, fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menyelesaikannya. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai wakil. Karena makar itu adalah sesuatu yang tersembunyi, kita tidak bisa mengetahui, kecuali kalau sesuatu ancaman ada di depan kita. Kalau ada ancaman di depan kita, jelas ada di depan kita, maka kita bisa menolaknya. Tapi ini yang dimaksud di dalam ayat ini adalah makar yang direncanakan di malam hari. Bagaimana kita tahu? Kita tidak tahu. Jadi kalau kita menduga-duga apa yang dilakukan oleh orang di luar Islam sana terhadap Islam, nggak bisa tidur, kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan, itu jadinya was-was. Bisa jadi was-was kita. Karena kita hanya bisa mengetahui apa yang ada di depan mata kita, yang di belakang kita tidak tahu apa-apa. Kita umpamanya ada copet, kita tahu di depan kita ini copet mau ngerampas tas saya. Nah, kita bisa antisipasi. Tapi kalau ada orang yang rencana mau nyopet kita tahu nggak? Nggak tahu. Apa kita siap keluar begini? Jangan-jangan itu yang nyopet. Jangan-jangan itu. Ini jangan-jangan. Itu ketawa sendiri. Jangan-jangan itu yang nyopet. Akhirnya jadi was-was hidup kita. Nggak bisa jalan kita. Nah, untuk rencana jahat makhluk yang kita tidak tahu, fa'arid anhum, tinggalkan. Wa tawakkal Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan hidup penuh dengan kekhawatiran. Kalau hidup penuh dengan kekhawatiran, pasti sedih hidupnya, tidak ada bahagianya. Kalau tidak ada bahagianya,
segala sesuatu yang ada di depan mata ini jadi lenyap kenikmatannya, kemudian dia tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak bisa beribadah dengan benar, dan dia bisa melupakan sesuatu yang seharusnya pantas dia takuti, yaitu nanti ketika kembali menghadap kepada Allah SWT. Itu yang harusnya kita takut. Kalau perkara dunia ini semua orang pasti akan meninggalkannya. Kemudian kita lanjutkan ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka, kembali lagi kepada orang-orang munafik, tidak menghayati atau merenungi atau memperhatikan yatadabbarun Al-Quran. Ayatnya tahu-tahu mempertanyakan hubungan mereka dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-82 ini menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang munafik itu menjadi seperti orang munafik karena mereka ini menutup diri mereka dari kebenaran. Orang kalau sudah menutup dirinya dari kebenaran, ya tidak mungkin akan benar. Allah sedang menjelaskan orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW itu menutup dirinya dari kebenaran Al-Quran, dan dia mengultimatum Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Dia itu tidak percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Jadi dia hanya mengetahui Nabi Muhammad itu cuma pemimpin saja. Pemimpin suatu gerakan. Pemimpin suatu gerakan, pemimpin perang yang berhasil memiliki massa. Sudah, titik, itu saja. Jadi mereka tidak pernah yakin bahwa Rasul itu adalah utusan Allah SWT. Kalau dia tidak yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya pasti dia juga tidak yakin atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari ayat suci Al-Quran yang disampaikan Rasulullah. Padahal kata Allah SWT, andai kata mereka mau memperhatikan Al-Quran itu, mereka tidak akan menjadi seperti itu. Dan itu semua terjadi karena mereka menutup diri dari Rasulullah SAW. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka itu tidak pernah mendalami, menghayati, memperhatikan, mentadabburi Al-Quran? Yatadabbarun itu dari kata yatadabbar, tadabbar, yatadabbar. Itu akar katanya dabar, judurnya dal ba ra. Satu akar kata dengan dubur. Dubur itu artinya pantat. Nah, satu akar kata. Kenapa ini menjadi satu akar kata? Pantat itu ada di belakang. Yatadabbarun itu artinya memperhatikan sesuatu yang di belakang atau sesudahnya. Dalam konteks ayat ini, jadi yatadabbarun itu bisa berarti di belakang, bisa berarti sesudah. Bisa berarti sesudah. Makanya di dalam hadis, Iqra fi kulli duburis shalah. Bacalah setelah sholat. Duburis shalah. Nah, jadi dubur atau dabbara yudabbiru atau dabara itu bisa berarti belakang, bisa berarti sudah. Kalau berarti sesudah menurut ayat ini, yatadabbarun itu bisa berarti memperhatikan atau merenungi sesuatu yang akan datang. Atau bisa berarti dalam kaitannya dengan ayat ini, menyelami atau merenungi, memperhatikan
satu ayat sesudah dia memperhatikan ayat sebelumnya. Jadi memperhatikan ayat demi ayat, tapi dia memperhatikan ayat sebelumnya, kemudian ayat berikutnya, kemudian ayat berikutnya lagi. Jadi ayat Al-Quran itu tidak bisa diambil sepotong. Kalau kamu mau menafsirkan satu ayat, kamu harus tahu ada kaitannya dengan belakang dan depannya. Nah, kalau kamu sudah tahu belakang dan depannya, ayat yang kamu tafsirkan itu nanti pasti tepat. Tapi kalau kamu tidak tahu, walaupun kamu ambil sepotong, tafsiran kamu bisa tepat. Tapi kalau kamu belum tahu belakang dan depannya, tahu-tahu kamu lihat Al-Quran ini ada perintah, jika kamu bertemu orang kafir, penggal kepalanya. Wah, ini kamu tangkap ini perintahnya. Keluar ke jalan, siapa ada orang kafir, kamu penggal kepalanya. Kamu tidak tahu ayat belakangnya, ayat depannya, tidak bisa seperti itu. Dalam mengambil kesimpulan di dalam Al-Quran, tidak bisa seperti itu. Atau kamu baca ayat Al-Quran, umpamanya puasa, tentang puasa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa, dia boleh memilih membayar fidyah atau puasa. Maknanya seperti itu. Kita ambil ayat itu, waduh saya Ramadan besok tidak mau puasa, bayar fidyah aja enak. Padahal itu ada maknanya, ada tafsirnya. Tidak bisa kamu comot ayat seperti itu saja. Nah, dalam hal ini ya tadabbaru, yaitu meneliti ayat demi ayat. Meneliti satu ayat setelah sebelumnya meneliti ayat yang lalu. Sama seperti kita ini, sebetulnya kita sedang mentadaburi Al-Quran ya. Ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir itu yaitu mentadaburi Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Andai Al-Quran itu bukan dari Allah, jika saja Al-Quran atau sekiranya Al-Quran itu min indi ghairillah, dari sisi selain Allah, artinya jika Al-Quran itu bukan dari Allah, jika Al-Quran itu buatan manusia atau bahkan buatan Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, lawajadu fihi, maka mereka pasti akan mendapati di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira. Di dalamnya pasti akan banyak sekali ikhtilaf. Banyak ikhtilaf. Kalau Al-Quran itu bukan buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka mentadaburi Al-Quran bukan saja ayatnya sebelumnya. Kalau ayatnya saja berarti kan afala yatadabbaruna ayatil Quran ya. Apakah mereka tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Tapi Allah memerintahkan mentadaburi Al-Qurannya secara utuh. Al-Qurannya secara utuh itu berarti ayat-ayatnya. Tadaburi ayat-ayatnya, isi Al-Quran itu. Kemudian kamu tadaburi pula bagaimana proses ayat itu turun, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang sesuai dengan kejadian, yang dirahasiakan itu bisa diketahui Nabi Muhammad SAW melalui ayat Al-Qurannya. Sama seperti orang munafik yang sedang bermalam merencanakan sesuatu, tidak ada yang tahu kecuali mereka sendiri. Tapi Nabi Muhammad membacakan ayat itu, mengungkap apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu di malam hari. Nah, ini juga disuruh merenung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang kalau sudah hatinya tertutup, ada sesuatu yang jelas, itu mereka tidak bisa memahami itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan mereka mentadaburi Al-Quran dari sisi bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa Al-Quran itu tidak ada orang yang bisa membuat, ahli syair setinggi manapun tidak bisa membuat bahasa seperti bahasa Al-Quran. Bahasanya itu konsisten, bahasa Al-Quran itu, dan indah. Bahasanya indah.
orang Arab di masa turunnya Al-Quran ini, orang Arab ini satu-satunya ahli syair paling hebat di dunia. Di masa turunnya Al-Quran ini. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kumpul semua bareng-bareng buat satu ayat seperti Al-Quran. Tidak bisa. Mereka tidak mampu membuatnya. Nah, kalau untuk kita, orang munafik saja diperintahkan Allah mentadabburi Al-Quran, kita juga diperintahkan oleh Allah mentadabburi Al-Quran. Supaya kita ini tidak punya keraguan terhadap Al-Quran, kita harus tahu bahwa Al-Quran ini luar biasa. Mukjizat yang paling besar diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Buat kita buktinya lebih luas lagi. Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu turun, sampai sekarang tidak ada perubahan. Mana ada kitab yang tidak berubah? Tidak ada kitab. 1400 tahun dicetak, tidak pernah ada salah cetak. Kalau ada salah cetak langsung dibakar, langsung ketahuan. Tidak pernah ada salah cetak. Semuanya diketahui. Semuanya diketahui. Salah cetak aja tidak ada. Nah, kalau begitu ada salah cetak, langsung ditarik. 1400 tahun Al-Quran ini dihafal oleh banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara kelebihan Al-Quran, orang kalau dengar sekali dia mudah hafal. Kalau dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dia mudah menghafal Al-Quran. So, Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dizikir. Zikir itu diingat, bisa berarti diingat. Yang kedua bisa berarti disebut, diucapkan. Al-Quran ini satu-satunya kitab yang paling banyak dihafal dari generasi ke generasi. Coba tanpa niat menghina agama lain, ada enggak yang hafal kitab? Enggak. Ulamanya yang paling besar enggak hafal kitab. Enggak ada yang hafal kitabnya. Kitabnya aja cetaknya berubah-ubah, cetakannya berubah-ubah. Setiap tahun menerima perubahan, menerima kritikan. Ya. Mau agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, Protestan, Kristen, tidak ada yang hafal kitab. Malah kadang-kadang kita lihat kristolog dari Islam, Muslimin kristolog lebih hafal Injil daripada pendetanya sendiri. Nah, karena mereka meneliti perbandingan ayat itu, kalau kita lihat seperti Ahmad Didat dan Zakir Naik gitu ya. Itu pendetanya malah tidak tahu, dikasih tahu sama dia. Ini ayatnya ini. Malah diberitahu. Nah, karena dia membuat perbandingan, dia lebih paham kebenaran. Tapi mereka menjalani itu dengan hati yang hampa, dengan hati yang kosong. Niat menghafal saja mungkin tidak ada niat menghafal. Tapi kalau kita menjalani semua ini, membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Anak kecil saja pertama kali dia tumbuh bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dia apa? Anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngomongnya itu kadang-kadang belum jelas, Al-Fatihah dia sudah bisa baca. Karena memang Al-Quran ini gampang dihafal dan gampang disebut. Bangsa mana saja bisa baca Al-Quran. Orang Jepang baca Al-Quran bisa, orang Cina baca Al-Quran bisa, orang Amerika, orang Eropa, semua baca Al-Quran bisa. Jadi Al-Quran ini bukan hanya bisa dibaca oleh orang Arab, padahal bahasa Arab. Dulu kalau zaman dulu, orang Arab zaman dulu kan masih terkucil, tidak seperti sekarang. Sekarang kan semua sudah berhubungan. Itu kalau lihat ada orang Indonesia baca Al-Quran, dia heran. Kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa bahasa Arab. Paham artinya? Tidak paham artinya. Bacanya lebih bagus dari saya. Tajwidnya lebih bagus. Ada ikhfa-nya, ada idghamnya. Kadang-kadang orang Arabnya sendiri kalah bahasa apa? Musabaqah Al-Quran, orang Indonesia terus yang menang. Orang Arabnya sendiri bisa kalah baca Al-Quran, padahal paham artinya ya enggak. Ngomong bahasa Arab juga enggak. Lahirnya di Solo, ada yang di Bandung, ada yang di mana ya. Subhanallah, ada orang di
Cina, di Cina nih di YouTube saya lihat hafal surat An-Naba, baca fasih, amma yatasaalun, anin naba'il azim. Begitu selesai baca ngomong bahasanya ya cuat-cuit seperti orang Cina lagi. Tapi ketika baca Al-Qur'an fasih seperti orang Arab. Allah ada, ini di antara mukjizatnya Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah yang sudah mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, afala yatadabbaru. Apa kamu ini tidak mikir? Lihat dari sini saja kamu sudah tahu Al-Qur'an ini beda. Kalau ini buatan orang, tidak mungkin bisa seperti ini. Tidak mungkin bisa seperti ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan afala yatadabbarun memberi satu contoh. Memberi satu contoh bagi orang munafik itu sesuatu yang harus mereka renungkan. Contohnya apa? Coba kamu teliti ada pertentangan tidak di ayat Al-Qur'an. Ini salah satu contoh yang harus ditadaburi. Ini lebih hebat lagi kalau kita mau meneliti. Di Al-Qur'an ini ada pertentangannya atau tidak? Sebab kalau itu buatan manusia pasti ada pertentangan. Pasti ada pertentangan. Nabi Muhammad ini menyampaikan ayat Al-Quran ini sebab dalam kondisi berbeda-beda. Nabi kadang menyampaikan Al-Quran, ayat Al-Quran dalam kondisi gembira, dalam kondisi bahagia. Kadang Nabi menyampaikan Al-Quran ini dalam kondisi sedih. Anaknya sedang wafat, sahabatnya sedang wafat. Kalau buatan manusia dalam kondisi gembira sama kondisi sedih pasti lain. Pasti akan berpengaruh itu. Nabi menyampaikannya dalam kondisi gembira, dalam kondisi sedih, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, kalau turun wahyu ya Nabi menyampaikan wahyu itu. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit. Kadang-kadang di tengah perang Nabi menyampaikan ayat. Kalau buatan orang di tengah perang bisa dia menyampaikan ayat. Ngarang ayat masih perang. Ya enggak mungkin bisa. Ketakutan dia. Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah perang kadang-kadang turun ayat. Dan di tempat yang berbeda-beda. Kadang turunnya ayat itu di Mekah, kadang turunnya ayat itu di Madinah, kadang turun ayat itu di Taif, kadang turun ayat itu di beberapa tempat. Tapi kalau kita lihat ayat Al-Quran ini konsisten. Kalau kita bahas dari segi balaghahnya saja, sastranya, itu konsisten ayat Al-Quran. Tidak ada perubahan. Dan tidak ada pertentangan. Tapi kalau buatan manusia, pasti akan terjadi pertentangan. Bahkan manusia saja, kadang-kadang menulis sesuatu, kemudian dia menyesali tulisannya. Kemudian dia tulis, sesuatu yang membantah tulisannya sendiri. Karena dia dan Nabi ini waktu menyampaikan Al-Quran umurnya tambah terus dari 40, 50 sampai umur 60 Nabi itu bisa menyampaikan ayat. Kalau manusia umurnya tambah sudah beda lagi yang diucapkan. Dulu umpamanya waktu masih muda dia semangatnya masih menggebu-gebu, pukul, perang ini. Sudah umur 40 sabar, sudah beda lagi dia. Umur 60 sudah tinggal doa, sudah sabar. Beda lagi dia. Tapi ayat Al-Quran ini konsisten. Tidak ada perubahan di situ. Karena itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sabdanya Nabi sendiri, sabda Nabi itu terjadi perubahan. Karena bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya bukan nabinya satu sama lain saling bertentangan sabdanya. Tapi Al-Quran ini kitabnya tidak ada pertentangan yang satu dengan yang lain. Tapi kalau sabda Rasulullah ada pertentangan. Makanya ada ilmu hadis. Ilmu hadis ini mempelajari ini hadis ini benar, sahih, kualitasnya hasan atau dhaif atau maudhu. Kalau suatu hadis itu bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maka hadis yang lemah itu ditolak. Makanya selain Al-Quran itu ada pertentangan. Hadis yang dirangkum
itu ada pertentangan. Walaupun Nabi ucapannya tidak mungkin bertentangan yang satu sama lain, tapi kitab hadisnya ada pertentangan. Makanya ada ilmu mustalah hadis. Nah, kalau ucapan Nabi, hadisnya Nabi saja, kitabnya itu bisa ada pertentangan. Nah, apalagi di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Ulama ya bisa bertentangan ucapan yang satu dengan yang lain. Imam Syafi'i saja waktu dia di Syria sama waktu dia ke Mesir pendapatnya sudah berubah. Makanya sampai ada madhab qadim, madhab jadid. Ada madhab dulu, madhab baru. Kita kalau mau mengikuti madhab Syafi'i harus tahu ini qaul yang qadim atau qaul yang jadid. Nah, kalau seperti kita tidak usah belajar dalam-dalam, sudah ada bukunya ulama itu Safinatun Najah, Risalatul Mu'awanah, itu sudah kita baca, kita makan, itu buku itu enak, sudah. Tidak usah pakai teliti dalam-dalam, ilmunya pas-pasan. Salah, kalau mau meneliti dalam-dalam ilmunya harus, kalau niat kamu mau meneliti sampai dalam-dalamnya ya kamu harus betul-betul. Nah, orang zaman sekarang ini enggak, saya mau tahu betul. Tapi ilmunya pas-pasan, tidak dilengkapi. Seperti orang sama bapaknya diambilkan makan dari hutan umpamanya. Di hutan itu ada macan, ada beruang. Kamu kalau berburu sendiri, kamu bisa-bisa enggak makan, mati kamu. Diterkam sama mereka. Saya yang berburu untuk kamu, kamu tinggal makan, enak. Makanan saya itu enak. Anaknya nekat enggak. Saya mau berburu sendiri. Tapi dia megang panah tidak bisa, megang tembakan tidak bisa, tidak pernah belajar kondisinya hutan seperti apa. Masuk hutan baru 10 meter mati dia. Nah, sama seperti itu ketika orang mau berburu, petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Harus punya senjatanya, harus lengkap, mumpuni, punya keahlian. Kalau tidak, dia mati, dia di tengah luasnya samudra Al-Quran dan hadis, dia tidak bisa dapat apa-apa, malah justru jadi bumerang nanti buat dia menyimpulkan segala sesuatu menyimpang dari yang diinginkan, yang difahami oleh Rasulullah SAW. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk meneliti. Yang dimaksud ikhtilafan itu pertentangan. Pertentangan itu beda dengan perbedaan. Lain dengan perbedaan. Berbeda itu belum tentu bertentangan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbeda enggak? Pasti ada. Tapi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Contohnya berbeda. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar. Untuk bersabar dan menahan diri dari peperangan. Di ayat yang lain Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berperang. Ini berarti pertentangan ini. Bertentangan ayat yang ini dengan ini. Enggak. Ini bukan bertentangan, tapi berbeda. Situasinya berbeda. Karena Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini turun sesuai dengan situasi. Jadi kalau kita mau baca ayat Al-Quran, makanya kita juga harus tahu dulu situasi ayat ini turun seperti apa. Kalau enggak, kita nanti menganggap pertentangan. Ada orang di luar sana baca Al-Quran enggak pernah, dia bilang Al-Quran itu mencela-menceli Al-Quran. Kok bisa? Dia ini di ayat yang ini dia bilang jangan perang, di ayat yang ini dia bilang perang. Mana yang betul? Perang apa enggak? Oh, berarti kamu ini enggak punya akal. Ya kalau situasinya berbeda, pasti Al-Quran akan memerintahkan berbeda. Sama seperti kita umpamanya bilang ke anak kita waktunya liburan. Waktunya liburan orang santai. Nah, tidak usah megang kitab. Ini waktunya berlibur, kamu berlibur. Jangan pegang kitab sekolah, tidak usah belajar. Maksudnya berlibur. Berlibur itu penting juga. Waktunya ujian, kita bilang, ayo belajar sekarang. Jangan cuma main-main terus, belajar. Nah, yang bodoh, orang yang bodoh, ini orang tua kamu ini pelin-pelan. Kemarin kamu dibilang jangan belajar, sekarang kamu dimarah, disuruh belajar. Yang betul mana? Belajar. Ini bukan bertentangan. Ini situasi yang berbeda.
Nah, situasi yang berbeda pasti pesannya beda. Nah, sama seperti itu ketika kita mau mengadopsi pesan dari Al-Quran. Lihat dulu situasinya, sama apa enggak? Jangan cuma ambil saja, ini ayat Quran merintah perang. Di sini tidak ada perang, tidak ada apa. Kemudian kita terapkan, perang, kita bunuh semua orang-orang. Ini berarti kamu tidak punya akal. Nah, seperti anak tadi yang tidak bisa membedakan pesan orang tuanya, ini waktunya belajar atau waktunya libur. Nah, kita juga harus bijaksana. Nah, kalau gitu, saya tidak mampu saat ini, situasinya ini, pesannya di Al-Quran yang mana, saya tidak tahu. Ya, kalau kamu tidak mampu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nyender sama orang-orang yang paham, selesai. Tidak usah kita pakai ikut nafsir-nafsirkan, nanti kayak anak kecil ini yang masuk ke hutan tidak punya apa-apa, mati kita di tengah-tengah sesat. Nah, siapa ahlu dzikri di zaman ini, kita nyender sama dia, selesai, aman tafsirnya. Tapi kita juga harus menggunakan akal. Orang nyender itu bukan cuma nyender saja, ya kan kita bisa membedakan mana senderan yang kuat, mana senderan yang rapuh. Juga harus, jangan saya nyender, pokoknya ada senderan saya nyender, rapuh senderannya, mati juga saya. Nah, kita harus tahu ini senderannya kuat apa enggak, betul apa enggak, ini bisa disandari atau enggak. Nah, ilmunya betul atau tidak, tingkah lakunya bagaimana, itu penting ya. Nah, apalagi di zaman seperti ini. Nah, ini makna dari ayat ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Ini masih sifatnya orang munafik nih ya. Ini ciri orang munafik yang kedua. Ciri yang pertama di ayat 81 tadi. Ciri yang pertama di ayat 81. Kalau di depannya Nabi Muhammad, ta'atun. Tapi kalau di belakang, wahai Muhammad, kata Allah SWT, mereka ini membuat makar. Ciri yang kedua 83 ini. Kalau yang 81 ini ciri orang munafik yang sembunyi-sembunyi, tidak bisa diketahui, dibocorkan oleh Allah SWT. Karena mereka membuat makar sembunyi-sembunyi kan. Ini yang 83 ini ciri-ciri yang kita bisa merabanya. Tapi kalau ada orang berbuat seperti ini, jangan terus kita hukumi ini munafik. Ciri-ciri munafik ada di dalam dirinya, tapi dia bukan munafik seperti yang di zaman Nabi. Karena munafik yang di zaman Nabi itu kafir. Kalau munafik di zaman sekarang itu bukan kafir. Dia sholat, ngaji, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW. Tapi ada sifat-sifat munafik di dalam dirinya. Termasuk kita ini masih ada sifat-sifat munafik ya, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad kan macam-macam sifat-sifat munafik. Kalau di Al-Quran dijelaskan juga macam-macam sifat munafik. Di antaranya idza qamu ila sholati qamu kusala. Siapa yang sudah mengerjakan sholat dengan giat? Di antara kita dengar azan, sholatnya sama sekali, atau sholatnya masih baru azan lagi. Baru sholat zuhur saya, baru selesai sholat azan, cepat. Bangun kita sholat sama Allahu Akbar. Itu sifat munafik. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, idza qamu ila salati qamu kusala. Males-malesan. Yura'unan nas. Salatnya itu kalau ada orang toh, ada temannya di situ. Begitu tidak ada orang dia kereta api MRT cepat ya. 10 menit sampai. Nah, langsung kecepatan full sholatnya. Kalau ada orang. Kalau ada orang sholatnya begitu. Nah, sifat malas sholat ini termasuk diantara sifat munafik. Makanya di dalam fikih itu diantara sunnah-sunnah sholat berbahagia, memunculkan kebahagiaan diantara sunnah-sunnah sholat. Sebelum kamu sholat itu hadirkan kebahagiaan di dalam.
takbir itu mau berdialog dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kata Rasulullah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang beriman. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah kok sumpek? Malas. Berarti ini parah betul hati kita ya. Parah. Harusnya bahagia kamu berjumpa dengan zat yang paling mencintai, menyayangi, baik kepada diri. Nah, gitu. Rasulullah SAW kalau datang waktu sholat berkata kepada Bilal, arihni ya Bilal, tentramkan hatiku ya Bilal. Dengar suara azan itu tentram. Kita dengar suara azan, ya Allah, tidak selesai azannya. Sinetron ketinggalan kita. Azan ini, kalau azan sinetronnya ini apa dikecilkan suaranya, tapi azannya tidak selesai. Aduh, ketinggalan ini acaranya. Acaranya ketinggalan. Rasulullah SAW arihni ya Bilal, tentramkan jiwaku ya Bilal. Jadi mau dengar azannya saja Rasulullah ini sudah tentram hatinya. Terus sholatnya dia mengerjakan dengan waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah menjadikan buah mata hatiku di dunia ini adalah sholat. Rasulullah ini paling senang sama sholat. Kok kita ini paling musuh sama sholat gitu ya? Rasulullah ini paling suka, paling cinta sama sholat. Rasulullah waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah menjadikan buah mata hatiku di dunia ini adalah sholat. Kalau tidak ada sholat, Nabi ini kepingin cepat-cepat mati. Untung masih ada sholat di dunia ini. Ini masih ada sarana untuk ngontak Allah Subhanahu wa taala, telepon. Makanya sholat itu diumpamakan seperti oase. Nah, setelah selesai sholat, Nabi itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti syukurnya orang selesai makan. Ustaz, saya juga bersyukur kalau selesai sholat. Ya, kamu selesainya itu selesai bersyukur karena selesai tugasnya. Lain sama selesai seperti orang makan. Kalau kita sholat isya, alhamdulillah, sholat isya. Jadi tidak ada yang ganggu nanti kalau kita ngobrol-ngobrol. Nah, sholatnya ini gangguan. Nah, jadi kita bisa santai nih ngobrol-ngobrol. Ayo sholat sekarang. Awal waktu sholatnya. Ini masya Allah. Padahal niatnya, sholat kenapa? Jadi nanti tidak keputus filmnya. Kita sholat sekarang. Niatnya sudah lain ini. Orang lihat dari luar, masya Allah ini sholatnya di awal waktu. Padahal niat sholatnya aja untuk urusan dunia ini ya. Sholat di awal waktunya ini niatnya bukan untuk sunnahnya Nabi, tapi supaya selesai sudah. Tidak ada yang ngerepoti hidup kita lagi. Ini sholat ini ngerepoti gitu ya. Sholat ini merepotkan. Untung sholat itu tidak jadi diwajibkan 50. Kalau 50 diwajibkan tidak ada yang sholat semua kita ini ya. Tidak ada yang sholat kita. Padahal Allah tadinya 50 dikorting jadi 5. Dikorting jadi 5 itu masih merepotkan. Masih merepotkan karena hidup kita ini masih banyak sifat-sifat munafik di dalam diri kita. Nah, daripada ngurusi munafiknya orang lain, ngurusi munafik kita ini. Nah, daripada kita ngurusi kafirnya orang lain, ngurusi kafir kita sendiri. Kafir kita ini masih banyak sifat-sifat kafir kita. Sifat munafik itu sifat kafir. Karena orang munafik itu adalah orang kafir. Orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat munafik yang lain, idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi, kalau ada suatu perkara, kejadian atau berita minal amni awil khaufi, baik berita tentang keamanan atau berita yang menakutkan, berita tentang ketakutan, adza'u bihi. Adza'u itu mereka segera menyebarkannya, menyiarkannya. Adza'u itu idza'ah, itu dalam bahasa Arab idza'ah, radio itu bahasa Arabnya idza'ah. Karena radio itu kan menyiarkan. Nah, di antara ciri orang munafik yang lain,
kalau dapat berita baik atau berita yang buruk, berita yang membahagiakan, berita yang aman, situasi aman atau situasi menakutkan, enggak pakai mikir lagi, langsung sekarang gampang broadcast tes. Kalau dulu dia jawil-jawil, cawe-cawe, terus ketemu orang dia bicara, sekarang cawe-cawenya ini gampang broadcast, tek, sebar. Nah, ini ciri-ciri orang munafik ini, lihat ini, tidak pernah konfirmasi. Kalau dapat berita, broadcast. Dapat berita, broadcast. Ada nih? Oh ya, berarti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sudah tentu ya. Nah, ini di antara ciri-ciri munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan, kita ini kalau dapat berita itu jangan segera disebarkan. Simpan dulu. Nah, kenapa jangan segera disebarkan? Karena berita tentang keamanan atau ketakutan itu mungkin bohong. Pertama itu, mungkin bohong. Cross check dulu. Kedua, tidak semua berita keamanan dan ketakutan yang benar itu harus kita sebarkan. Kita harus berpikir berkali-kali, ini dampaknya buat orang banyak apa? Ada manfaatnya atau membuat mereka ini lebih down, lebih patah semangat. Nah, jangan sampaikan berita sembarangan. Kalau menyampaikan berita sembarangan itu berarti ciri-ciri munafik. Tapi nanti ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Rasulullah SAW juga bersabda, kafa bil mar'i kadiban bi ayyahdusa kullama sami', kata Rasulullah. Cukuplah sifat pendusta itu menjadi ciri-ciri seseorang jika dia itu menyampaikan setiap kabar yang dia dengar. Setiap dapat kabar, itu cukup sebagai bukti ini orang ini pendusta. Yang bicara adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sifat munafik ini harus kita lepas satu-satu pakaian munafik ini dari dalam diri kita supaya kita diberi oleh Allah SWT pakaian ketakwaan, pakaian kejujuran, keteguhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikis sifat-sifat munafik, sifat-sifat kafir di dalam diri kita dan menggantinya dengan sifat-sifat muslim, sifat mukmin, sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang mukhlas, diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin sehingga hidup kita bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa amidin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتدبير